Today we are reviewing affordable fashion items. Madam. Code na lang ako dito 2. Code 2, 149 pesos. Code ng 2, madam. Ganda. Purple ka, Ditechi 1, Nisma. Full length yan, code 2. Code ng 2. May bodysuit. May namamain yung bodysuit natin eh. Pag may napiplex akong bodysuit, namamain siya. Oh, walay dito kay 2, full length. Ganda nito, palis-lis. Tapos koketsong, madam. Oh. Code 2. Next. Oh, eto may printed din, madam. Printed song. Small to medium, madam. Small to medium printed, madam, patang top. Ayan, code na lang ako dito, madam, 3. Code 3149. Code ng 3149, code 3. Smacking likod, madam, smacking likod. Code 3149, printed siya, madam, na silk and tela. Gundo. Code 3. Next, 6, madam. Code ng 86. Ganda, 149, madam, 149. Code ng 86. Madam J.An. Yours na, Madam J.An. SSD, madam, 149. Madam Chandral, na-check out ka na ba, madam? 149, madam. Thank you so much, Madam J.An. I thank you naman, madam. 69 din na. Ubus na yung 69 natin. Ilang peraso na lang itong 69. Next. Next tayo. Ito may si Purple. Last flex ko na to. Nakakatatlong flex na ako dito. Yan siya, mi. Ganda yan. Siguro sa Gedli. Ay, hindi. Extra small, T small, madam. Extra small, T small, extra small, T small. Code ako dito, madam, ng 20. Code ng 20. Code ako 20. Ganyan siya, oh. 149. Code 20. Si Madam Shanrel. Madam. 149, Madam Shanrel. Ito. Ayan. Check out ka na, madam, ha? Papacheck ko lang, madam. Papacheck ko lang. Ganda nito, oh. Ay, di ka pa pala nag-check out, madam, eh. Bigay ko muna kay madam baby girl to. Check out ka muna, mi. 2 supot na daw yung sayo. Madam, SSD, madam baby girl, madam Trix. Kala sabi mo na-check out ka na, di pa pala, ma. Next. Ay, ang ganda nito. Ma, silk and telanes madulas. Ganda nito. Extra small, madam, extra small. Extra small. Tingnan sa likod, oh. Yan siya sa likod. Perfect, madam, sa likod, madam. Ganda, oh. Code ako dito, madam, ng 75. Code 75. Code ako 75 extra small. Code ako 75. Sa'yo yun, madam. Sa'yo, madam baby girl. Sa'yo yun, madam baby girl. 149 lang to, madam. Si Madam Morena.
Madam Morena. Thank you so much, madam. SSD, madam. Ayan, go SSD mo na yan, mi. SSD 1212. Oh, perfect si Juan. Yes, ma. Tingnan natin, ma. Marami pa naman to, mi. Hindi kayo mauubusan. 3 box pa to. Oh, sige, go. Ayuda na tayo, madam. Ayuda Nessa. Oh, eto ma, bigay lang, madam. Bigay lang, ayan. Code ako dito, madam, Code ako dito ng 432. Code ng 432. Code ako 432, madam, bigay lang. Code 432, bigay lang. Wait. Nauna sana si Unknown, kaso 242 yung sa'yo. Wait. Si Madam Biel. Sunod Madam Morena, Madam Kimchi. Madam Biel. SSD Madam Biel. SSD. Thank you so much, madam. Marami pa naman yun. Ilan pa ipapaayuda natin? 2, 4, 5. 5 pa. 5 pa, madam. 5 pa yung papaayuda natin. Every 50k tap-tap lang, madam, ha? Every 50k tap-tap. Next. Ay, oh. Ma, hanapan nyo na lang ng tali. Hanapan nyo na lang ng tali, madam. Size is small. Small, madam, 99 na lang, madam. Kailangan lang tali. Walang tali. Hanapan nyo na lang tali. 99 na lang, madam. 99 small size. Small size, madam. Code ako dito, 0. Code 0, code 0, code 0. Small to medium. Ganda. Oo, mi. Hanapan nyo lang tali. 99 na lang. Code ng 0, 99. Next. Ma, ito printed, madam. Printed.